آج بھی ہم کنجوگیشن ہی کریں گے. پہلے ہم اس کی اردو کریں گے، پھر انگلش اور پھر فرینچ ٹرانسلیشن کریں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. شوازیخ، منتخب کرنا. ٹو چوز. شوازیخ، شوازیخ. میں منتخب کرتا ہوں. آئی چوز. جو شوازی، یو شوازی. تو منتخب کرتا ہے. جو چوز، چو شوازی، چو شوازی. وہ منتخب کرتا ہے. ہی چوزز. ایل شوازی، ایل شوازی. وہ منتخب کرتی ہے. شی چوزز. ایل شوازی، ایل شوازی. ہم منتخب کرتے ہیں. وی چوز. نو شوازیسوں، نو شوازیسوں. آپ منتخب کرتے ہیں. یو چوز. وہ شوازی سے، وہ شوازی سے. ایک سے زیادہ لڑکوں کے لیے. وہ منتخب کرتے ہیں. دے چوز. ایل شوازیس، ایل شوازیس. ایک سے زیادہ لڑکیوں کے لیے. وہ منتخب کرتی ہیں. دے چوز. ایل شوازیس، ایل شوازیس. یہاں پہ آپ کو میں فرینچ وربس جو بھی آئی اور آر کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ شوازیغ ہے تو اس میں آئی آر اینڈ پہ آ رہا ہے. ایسے کوئی بھی ورڈس جن کے اینڈ پہ آئی آر آئے تو آپ نے اس کی ساری کنجوگیشن اسی رول کے مطابق کرنی ہے. جیسے آئی آر آپ ختم کر دیں تو یو کے ساتھ لگے گا شوازی. آئی آر کی جگہ پہ آپ اگر غور کریں اینڈ پہ ہے آئی ایس. اور سیم اسی طریقے سے چو کے ساتھ آئے گا، چو شوازی. آئی ایس ہم نے لگایا ہے، لیکن ایل اور ایل کے ساتھ ہم نے آئی اور ٹی کا اضافہ کیا ہے. اور نو کے ساتھ اگر آئی آر کو ختم کریں تو یہاں پہ ہم نے آئی ڈبل ایس او این ایس کا اضافہ کیا ہے تو وہ بن گیا نو شوازی سو. اور وہ کے ساتھ ہم نے آئی اور آر ختم کر کے تو آگے لگایا ہے آئی ڈبل ایس ای زیڈ تو وہ بن گیا وہ شوازی سے. اور اسی طرح ایک سے زیادہ لڑکی یا لڑکوں کے لیے ایل اور ایل کے ساتھ جب ہم نے یوز کیا تو آئی آر ہم نے ختم کیا اور ساتھ ہم نے لگایا آئی ڈبل ایس ای این ٹی. اب ہم کنجوگیشن کرتے ہیں. شونتگی، گانا. ٹو سنگ، شونتے. اور یہاں پہ جو ورب ہے اس میں ہے ای اور آر. اب جو بھی ورب ای اور آر سے اینڈ ہوتے ہیں فرینچ میں ان کی کنجوگیشن کا رول سمپل یہی ہوگا جو ہم اس میں کریں گے. تو پہلے ہم نارمل کنجوگیشن کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کے رول کے بارے میں بھی بتاؤں گی. میں گاتا ہوں. آئی سنگ. جو شونت، جو شونت. تو گاتا ہے. یو سنگ. چو شونت، چو شونت. وہ گاتا ہے. ہی سنگز. ایل شونت، ایل شونت. وہ گاتی ہے. شی سنگز. ایل شونت، ایل شونت. ہم گاتے ہیں. وی
sing, nous chantons, nous chantons. आप गाते हैं, you sing, vous chantez, vous chantez. एक से ज़्यादा लड़कों के लिए वो गाते हैं, they sing, il chante, il chante. एक से ज़्यादा लड़कियों के लिए वो गाती हैं, they sing, elle chante, elle chante. अब हम बात करते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे ई आर आता है कि उनकी कंजुगेशन कैसे करेंगे. तो यहाँ पे आप देखें शोंते के एंड पे आ रहा है ई और आर. तो हम इसमें ई और आर को ख़त्म करेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा यो शोंत. ई आर की जगह पे हम सिर्फ़ और सिर्फ ई लगाएंगे और आर को ख़त्म कर देंगे. और चू पे हमने जब ई आर ख़त्म किया तो यहाँ पे हम लगाएंगे ई और एस, चू शोंत. और इल और एल की जगह पे हम लोग ई आर की जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ ई लगाएंगे. बिल्कुल उसी तरह जैसे यो के साथ हमने रूल किया है वही रूल इसमें यूज़ होगा. इसमें आप गौर करें टी के बाद सिर्फ़ और सिर्फ ई आ रहा है. और नू के साथ टी के बाद जब हमने ई आर ख़त्म किया तो वो हम लगा रहे हैं ओ एन एस. तो ये बन जाता है नो शांतो. वो के साथ जब हम कंजुगेशन करते हैं तो यहाँ पे जब हम ई आर ख़त्म करते हैं तो टी के बाद इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं ई और जेड, वो शोंते. और इसी तरह जब एक से ज़्यादा लड़के या लड़कियों के लिए हम कंजुगेशन करते हैं और इल और एल के साथ यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ई और आर ख़त्म करके यहाँ पे हम इजाफ़ा करते हैं ई एन टी का. तो ये बन जाता है इल शोंत, एल शोंत. अगर आप बहुत जल्द और बहुत आसान तरीके से फ़्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस इजीली मिल सकें. मेरे चैनल का नाम है आइडियल फॉर यू.